से दिन जदि आमे समस्ते जदि से वज्र शपथ नवा ताहले ओडिशार घटुथिबा जो पाणीपागर जो बाचालता ता न घटी ता पूर्व पुरुष मानक पाई बा पूर्व उत्तराधिकारी मानक पाई एटा होची समस्तक पाई आबाल वृद्ध वनिता पाई बा ये समाज पाई एक मूल मंत्रर शपथ पाठ होता। जय जगन्नाथ नमस्कार आपन समस्त को एक नया ब्लॉग रे आपन स्वागत। तो सांग माने तो आम सांग तो अच्छा आम से प्रदीप भाई तो चलतु सी बर्तमान यही आमर ओडिशा रे एते गरम कहीं होची बेंगलोर रे एते गरम कहीं हो नहीं सी बर्तमान बेंगलोर तो 10 दिन है आछंती तो से विषय किसी वार्ता आमको देवे तो चलतु आम शुणा से केमी कौन वार्ता दौरान चलतु भाई को पचारा जे ओडिशा रे एते गरम कहीं होची आ बेंगलोर रे एते ठंडा कहीं होची आज रही विषय प्राय जगह बुलाबुली करुच्ची देखुची तेणु ओडिशा तुलन में बेंगलोर क्लाइमेटा बा जलवायुटा बहुत सुंदर अच्छी माने ठंडा लगुच किसी असुविधा ना ऊपर बेले भी वर्षा होपर ठंडा अनुभूत होची भल अच्छी मैंने कहीं ठंडा कहीं होची बेंगलोर ओडिशा रे एते गरम कौन ओडिशा रे गरम हवार मुख्यतः केतोटी कारण अच्छी केतोटी कारण भितरू ता भितरू जो सरकार मोटे ध्यान दौना गछ लगेवा गछ को बचेवा किंतु ध्यान दौरान कागज पत्र कौन ना आमर एनआरजीएस काम होची कागज पत्र से काम हो गला गछ लगेवा पाई जो बिल हो गला सेटा कागज पत्र सरीगला किंतु ताकू आसिकी सरजमिन इनक्वारी करवा गछ केतटा प्रकृत में लगी केतटा बंची केतटा गोरु खाई जाती कि बिलकुल लगा जाइनी से प्रति सरकार उदासीन मनोभाव जदि भी लगेदेले से पानी दिया हो कि नहीं जत्न नि ना जदि भी लगेदेले तो ताने जड़े लगे माने सी तार ध्यान दब जे हाँ मु गछटा लगे ताकू बाड़ देमी कि मजूरी खर्च करमी कि जाली देमी कि ताकू रक्षणाबेक्षण करमी छेली गुरु गाई कबल रक्षा करी गछटा बड़ करमी किंतु सरकार से प्रति आ ध्यान देलेनी कौन कागज पत्र गछ लगा हो गला कागज पत्र बिल हो गला कागज पत्र सब कारबार हो गला किंतु इनक्वारी आसी करवा पे सरजमिन देखा गछ लगा है कि नाई कि मिछर बिल होती कि तार एमती खाली कथा कथाकर काम होती से प्रति सरकार ध्यान नहीं जहाँफल ओडिशार प्रबल बात्या बन्या मरुड़ी यही कहीं जो आमर गछ लगेवा द्वारा जो परिवेश को संतुलित करके रखा कथा किंतु आ संतुलित अवस्थार किसी है जहाँफल कि गछ से कागज पत्र रहीगला गछ आउ सरजमिन लगिलानी तेणु बात्या बन्या तार जो समय हवा कथा जहाँ ता न अधीन जहाँ कहती असमय ही से सब कम है जहाँफल कि बात्या बन्या मरुड़ी तो आसो ही आसो गछ कटा हो बहुत लगा हाँ गछ कटा हो 10टा लगा हो गुटे जो गुटाक लगा हो से गुटाक गछ लगिला कि नाई तार रक्षणाबेक्षण है कि नाई से प्रति सरकार उदासीन मनोभाव ता संगे से जो माने कंट्राक्टर वाला कंट्राक्टर काम कर एनआरजीएस सी किमिति पैसा गंडाक नहीं पकेट पकेबे आउ गछ कथा से जगार गला भूलिगले जब सब प्रत्येक लोक गछ लगाते किसी गछ ताले ओडिशा पुणी परिवर्तन हो जाता निश्चित जदि प्रत्येक नागरिक जदि से मनस्थ करते गोटे वर्षर आमे 2टा कि गुटे कि 4टा कि 5टा गछ लगेवा निज बाड़ी घरे हो सरकारी जगह न हो बा गढ़िया हो पोखरी हो नई ओटार हो या उपरे जदि गछ से निजक निजे लगाते ताने परिवेश तार पूर्व अवस्था को फेरी पारंता किसी असुविधा होंतानी किंतु जे फल कि गछ लगा जाउनी अबाधरे कटा चली आउ जी काटिला ताकू सरकार तापरे चाप प्रयोग करूना कि तमे गछ एतिकी काटिदेल ता पूर्वर गछ एतिकी लगे दियो तापर गछ काट कि सरकार प्रति गछ लगेगा दरकार कहीं विभिन्न कंपनी मान जो आसुच्च से जेकोसी जगह ओडिशा हो बा भारतर जेकोसी जगह हो
ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗଛ ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି ତାପରେ ସେଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଗଛ ସଫା କରାହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରାହେଇକି ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ତିଆରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସିଧା ଆସୁଛନ୍ତି ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ନିଜ କାମର ନିଜେ ମାତୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ନିଘା ରହୁନି କି ଇନକ୍ୱାରି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ନାହିଁ କ'ଣ ଗଛ କଟା ହେଉଛି କି ହେଲା କି ନ ହେଲା ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଏଇ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଅସମୟରେ ସବୁ ହେଉଛି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ହଁ ଅଂଶଘାତରେ ମରୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ମରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏ ଧାରାବାହିକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ତାପରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାଡ଼ି ଘରେ ହେଉ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ହେଉ ନଦୀ ହୁଡ଼ାରେ ହେଉ 2ଟି 4ଟି ଗଛ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲଗାଇବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନେବେ ତେବେ ଯାଇକି ସବୁଜ ବନାନୀର ଓଡ଼ିଶା ପୂରଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅସମୟର ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି ବା ବଢ଼ି ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଇଏ ଆଉ ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ଯଦି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1-2ଟି ଗଛ ପୋତନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରହୁଛି ସେହି ସପ୍ତାହରେ ସେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ବା ଯଦି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଜାଗା ନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନଦୀ ପୋଖରୀ ବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୋତି ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ଅସମୟରେ ହେଉଛି ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା 1950 ମସିହାରୁ KM ମୁନିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଏଇଟା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କାଗଜ କଲମରେ ଯାହା ବନ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାହେଉଛି ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତା'ର ଶୂନ ସେଇଦିନ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଘଟୁଥିବା ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ବାଚାଳତା ତାହା ଆଉ ନ ଘଟି ତା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପାଇଁ ବା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରର ଶପଥ ପାଠ ହୁଅନ୍ତା।